name in a slightly different way. Napulo ka tuig ang gilabay dunay gisgutan sa atong mga publikasyon kung unsay bahin sa kahulugan sa ngalan ni Jehova. We used to focus on the aspect of Jehovah's name that meant he would become what he chooses to become. Napokus ta kaniadto bahin sa aspeto nga kung unsay gusto ni Jehova nga tuman. The idea that he would be the fulfiller of his promises. Ang ideya nga mahimo siyang tigtuman sa mga saan. But as explained in the appendix of the 2013 revision of the New World Translation, Pag sumala sa ipatinaw sa appendix sa New World Translation ng 2013 and as the edition, Watchtower highlighted, sama sa gipasiugda sa bantayan. the meaning of Jehovah's name is not limited to that. Ang kahulugan sa ngalan ni Jehova dili limitado lang niana. It can also refer to what Jehovah can cause to happen in regard to his creation, to his people. Kini naglakip sa iyang himuon may labot sa iyang mga linalang ug sa katunganan sa iyang katuyuan bahin sa iyang katawhan. Jehovah causes his creation to become whatever he chooses. Si Jehova nagpahinabo nga ang iyang kalalangan mahimong bisan unsa sumala sa iyang gusto, in order to fulfill his purpose. aron nga matuman ang iyang katuyuan. So now stop and think about David's words. Pero pamalandungan ning pulong ni David. David really believed in the meaning of Jehovah's name. Si David nagtuo gyud sa kahulugan sa ngalan ni Jehova. He was not a warrior, he was a shepherd boy. Dili siya sundalo, But he knew that in that moment of time, Jehovah could cause him to become a mighty warrior. pero nahibalo siya nga niadtong panahon na gitabangan siya ni Jehova nga mahimong isog nga sundalo. Joshua and Caleb had the same belief, the same faith. Sama pud ang pagbati o pagtuo ni Josue ug Caleb. They had a different spirit. Na sila lahi nga panghuna-huna. It was based in an understanding of the meaning of God's name. Nabase to sa ilahang pagkasabot sa tinuod nga kahulugan sa ngalan ni Jehova. The belief that Jehovah could cause them and the nation of Israel to become whatever they needed to become in order to conquer the promised land. Kung sila nga makatabang si Jehova nila nga mahimo ang bisan unsa nga gusto ni Jehova nga himuon nila. He said, the land will not eat us, we will eat the land. Sila miingon nga dili nato mapildi ka sa atong kaaway, kundi kita ang makapildi nila. The Watchtower said, God's name has great meaning for his people. Bueno, ang bantayan ng Tore nag-ingon nga ang ngalan sa Dios dunay dako kaayong kahulugan para sa katawhan ni Jehova. As you sit here today, wherever you are throughout the islands of the Philippines listening to our talk, what does Jehovah's name mean for you? So kung asa man ta karon, kung sa may kahulugan yun sa ngalan ni Jehova para ninyo. Perhaps you are facing some of the anxieties, the obstacles in life that we mentioned at the beginning of our talk. Tingali nagatubang mo daghang kaayong problema sa kinabuhi sama sa atong gisgutan ganiha. Do we really believe that Jehovah can cause us to become what he wants us to become to accomplish his purpose? Nagtuo ba gyud ta sa tinuod nga kahulugan sa ngalan ni Jehova? Let us not forget, every day we pray to the same God that David prayed to. Ayaw kalimti nga kada adlaw nag-ampo ta sa samang Dios nga giampuan ni David. We rely on the same Jehovah that Joshua and Caleb relied on. Nagsalig ta sa Dios nga si Jehova sama sa gisaligan ni Josue ug Caleb. He can do for us what he did for them. Iyang mahimo nato ang kung unsay gihimo niya para nilang Josue ug Caleb. We do not need to fear the men of extraordinary size. Dili ta mahadlok ni atong samag mga higanting mga tao. With such faith, with such confidence, we can conquer the problem. Pinaagi ni anak nga pagsalig ug kumpiyansa
atong madaog ang mga And problema. we may receive a blessing. O madawat nato, posibleng madawat nato ang panalangin ni Jehova. Now that expression, Caleb has a different spirit. Let's examine that a bit more. Yung naisgutan nato kadali kadtong termino o expression nga si Caleb, dunay lahi nga panguna-una. If you go back to Numbers chapter 14, Kung mabalik, verse 24, kung mabalik ka sa Números 14:24, let's read it again. apan kay ang akong alagad na si Caleb lahi magpanghuna-una ug padayong nagsunod kanako nga kinasing-kasing. Pasudlong gyud nako siya sa yuta nga iyang giadtuan ug panag-iyahon kini sa iyang mga kaliwa. You see, Caleb had a different spirit. It's an interesting expression. It was connected with wholehearted service to Jehovah. Nakita ninyo nga si Caleb isgutan din hinga na ay lahi nga panghuna-una. Konektado ni sa tibuok kasing-kasing nga Because of pag-alagad that, kang what did Jehova. Jehovah say in verse 24? He will receive a blessing. He will go into the land. Ug tungod ana unsay giingon ni Jehova, makadawat siya og panalangin, makasulod siya sa yutang saan. Now, so far we've discussed how this different spirit came from this faith that Joshua and Caleb had. Kuno atong naisgutan nga kining maayong panghuna o kaning lahi nga panghuna mo epekto sa pagtuo. So that we can understand it a bit more, let's just think about the chapter in the Bible that talks about faith more than any other chapter. Karon atong masabtan isgutan nato ang teksto sa Biblia nga nag-isgot og maayong